Tinini Shal Hayong Hani Busharogni Shal Tin Hai Shalono Hayong Hani Busharogni Manthai Shanmani or Shal O Shalno Sawino Tini Hayong Hani Joto Tiprasa Thancha Angei Tini Manthai Shalayo Janjani Hani Odikar Ebo Janjani Manthai Odikar Obahaino Tini Shanlaika Bisi election maklainai Kobuni Haste Rogo Eba Tripura Haste ni Bisingo Pano General Amchai Rogo Honke Panchayat election Nungui Thangka ADC Amchai Rogo Honke Tabukbo Bisi election Klajagya O Bisi election Klajagya Rogno Tuino Tini Hai Shalo Manthai Shalayo Hapangni Thani Eba Barot Haktoni Thani Tripura Haste ni Kereng ADC area Rogo Tini Loka Misil Klajagma Haikaino Yang Asrambari Bidan Sabha Kendron Bisingo Khobjak Sambar Bazar Hatigobo Tini Obo Haikino Loka Misil Klaika Manthai Shalaika Hayong Hani Busharogni O Shal Rukshawoi Tini Hai Shalo Manthai Shalaika Tipra Motha Tini ni Loka Misil Himbotogo Hai Manjaka Titi ADC Hapangni EM Boronggonang Ononto Debroma Tai Coadjunal Development Chairman Boronggonang Bishu Debroma Tai Basaibari Subjonal Chairman Boronggonang Tapos Debroma Tai Kowai Political District Working President Tipramothani Boronggonang Titi Debroma Asrambari Block Committee Vice President Boronggonang Subul Singh Debroma no Khoboi Manjaka TWF Tipramothani Juda Adong Tinini Loka Misil Himbotogo Obono Sanmung Sanlayoi Khorangti Saka Dati Panchayat election maklainai Tai Panchayat election klaya hangke Abo nglai gelak dati no maklainai hinai Tini Sanmung Salaika CM Boronggonang Dr. Manik Sahani Thani Iago Homosang Tiyi Manthai Salaika Tini Hai Shalo Nainedi Chini Koktibin Bisingtei O Mangplino Tengkamle Oi Bisi election dakti makanya Bisi election dakti coba kotor cali Dia ke coba kotor cali Bisi election dakti makanya Dia ke coba kotor cali Wal indigenous day long live Wal indigenous day Nohoro kita kalau kayak wade Nohoro Bisi election dakti makanya Bisi election dakti makanya Ya kamu Menteri apa ni coba mari kamu Menteri apa ni coba mari Silakan daki makanya Silakan daki makanya coba kotor calin coba kotor calin coba kotor calin kamu Menteri apa ni coba mari Silakan daki makanya Silakan daki makanya coba kotor calin coba kotor calin di Pramota long live Bagra long live White long live Bagra long live Bagra long live Wal indigenous day long live Wal indigenous day long live di Pramota long live di Pramota long live White long live di WF long live Selection dakti maklanya Selection dakti maklanya Kayak kamu Menteri apa ni jawab mari Kayak kamu Menteri apa ni jawab mari di Pramota long live di Pramota long live White long live White cali
ত্রিপুরা খাই জানে তারপর ফুলুম খাই সাগরে দিনে যে ও যে হিমবতক লুকা মিছিল তাবো যে সমবাদ খালামেন তামনি কারণে বেলাই বেলাই হামবাই চিনি কক তুই নাই রং এই যারা নাই তো নাই বংন বা আনি জবানি চিবাই जों समबार बाजाराव दिनै फरेस्टनि थैयै बिसिंथै जों दिनै वाल इन्डास्ट्रिज दे अर पालायखा अ पालायमानि बिसिंथै जों दा नायखा अब जोंनोथ' बर फागिरिन दङ गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा सिनि बिसे इलेक्शन खायनान कक अब खाया जों आबन बागै बन गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा चिफ मिनिस्टार प्रेसार तारपरे दिनै वालथ যারা मुया सानाय दंमोनी जत जगह चिनी मुया सानाय एवं त्रिपुरासा अंथन जाति माने पाहाड़ी जाति जेखाने दङ जे हावा दङ आरो जतनो दिनै साल 17 साल पालाय जागो वाल इन्डिजिनियास डे पालाय जागो एवं चिनी सारा त्रिपुराव जत जगानो पालाय जागो आवन बिसिं खुमुलुंगो पालाय जाका चिनी त्रिपुरा मथानि ngै अवन बागै आं नरनथानि कबगो जारा नाय दंनाय रनो चिनी वाल इन्डिजिनियास डे न जतन सापोर्ट खाई एवं चिनी विलेज कमिटी निर्वाचन जों सरकार प्रेसारि दंमानि नरक जतन जोंबाय पाल दङै अ प्रेसार न नरक जतन रिवान हिनै आनि खाबाय आं नं थानि आनि सबाय सुबाय याफारि आनि कक नहर मुथा আজ তেকাইছা কক পাই থাকো যে অর তিনি লুকা মিছিল হিমবতক সাব সাব ফেমান জাখা अर लुका मैसिनो तो ताबक आनि चिनी मन्त्रि दंमानि थांका बो थां पाइका दंरो जुलिया बिनि प्रग्राम पाइका आनि लगे दङ चेयारमेन बो चिनी इंगनि जुननि चेयारमेन तारपरे चिनी बासाइबारि साब जोनाल चेयारमेन तारपरे चिनी अंगर चिनी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट दङ तारपरे चिनी अर बुरी बदलनि प्रेसिडेन्ट दङ तारपरे अर चिनी डिस्ट्रिक्टनि चिनी वार्किं प्रेसिडेन्ट दङ तथा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ बरक जतन आनि लगे दङ एवं अबनो बरक जतन सापोर्ट खाइनो चिनी तिनि बरक गोबां मानुखा एवं बरक गोबां माफनुखा आबनो तैयां चिनी लगे दंनाय र जारा काम खाइने बरक नबां बेलाय हामबाय माया खरो बरक चिनी मन्त्रिनो जे बरक खुनुमनि आबो बेलाय काहाम हिनि आं बरक कक याफारिनो आनि कक लुका मिছিল खालायमानि मेन उद्देश्य मूल्य तामनि कारणे महाय मा खालायका तिनि जत तिति एडिसि एरियाबो बेलाके हामबाय चिनि मिडिया पार्सन न जतन मेनलि तिनि जे वाल इन्डिजिनियास डे चिनि हायंनि बररनि साल तिनि तंथुमानि सालसि हायपान तंथुमानि सालो जे तिनि खादुंमुं फुरुंमानि हिंके मनो जे चिनि हायंनि जे वाल इन्डिजिनियास डे नि सालो चिनि हायंनि बररनि सालो जे पालायनानि जागातिन बिसिंतिनो चिनि त्रिपुरा हास्टेव हिंके चिनि जे राइट दंमानि बा चिनि जे राइट्स दंमानि आब्रो चुंमायाना आबनो कागदुंमुं फुनुगो दिनि जे विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनानि दिनि खना हिमां प्राय 6-7 बोसोर रंगै दंहा आमनो दिनि खादुंमुं फुनांगो दिनि जे चिनि तंथंमा सालपानो चिनि त्रिपुरा हास्टेव काय चुं खादुंमुं फुनुंमानि कारण मनो जे चिनि विभिन्न राज्यवा विभिन्न डेमोक्रेटिक राइट मानाय दङ बा रुल्स नि जे फेसिलिटी मानाय दङ किन्तु चिनि त्रिपुरा हास्टेव काय माइया आमनो चिनि त्रिपुरानि बिसिंथै चिनि त्रिपुरा मथा चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंथै बा चिनि लिडार्सनि बिसिंथै साख्लायमुं जे चिनि खा दुंमुं फुनुंमानि जे चुंबो तेकुनि हास्टेनि हायनो चिनि राइट दङ राइट दङ माइया दिनि वाल इन्डिजिनियास डे चुं खा दुंमुं फुनुगै जे सरकार आमनो दाखि एडिसि विलेज नि इलेक्शन दाखि माखाने आमनो चुं दिनि फुनुंगो हामबाय